Oh, yan. Good, good. Yung umaga lang. Benching rebound. Umuulan lang sa ulan. Lalaki din ah. Tapos umaga lang. 2-0. Pagkapasok yun. Uy! Nabidyoan, no? Nabidyoan! Akin break. Naiwan yung camera. Aray mo. Uy, kailangan pala. Tutumba muna eh. 4-0. Na-reset eh. Na-factory reset eh. Na-shoot na. Ah! 4-3, 4-3. Lawang, opensa. Number 19. Wala. Yung lalaki nyo lang puta. Parang low line-up ah. 2 points. Number 8. 5-4. Uy! Sayang! Sayang, kalau sumabay, sarang pak na yun. UJ, 2 points. 7-4. Tingnan mo, nakaliwa. Buti, hindi nahuli. 7-6. Balingan nga ako. Pintu beres. Rebound number 29. Jake, ilalim ke number 29. 2 points. 8-7. Lawangan depensa. Rebound number 19. David. Pinasa. Sa gate. May nakikita ka na di namin nakikita. Good, good, good. 8-7. Lawangan depensa. Jimenez, 1 under. Rebound. Guillermo. To Jake. To Daryl. Binalik pa. Number 19. Laro na, hindi laro pa. Arba. Okay. Number 0. Balik ka ng Petrus. Uy. Ayaw pa sana. 0-7. Tatlo. Okay, Jelly. Wala. Yung kulang ng fingers, yung pinapabot sa Ah. Kaya na yun. Ang nangyari, wala. Jimenez, wala ka. Defensive rebound. Ilang kalaban natin third, basketball quarter? Wala pa rin. Ayan na. Good, good. Alright, tapilok nga ni. Dalawa. Isa na lang. 0-9. 6 minutes, 15 seconds. Block. Ito, nasa mo na. Jay. Pass number 8. Yan kay Jay. Uy, na-fake news. Uy, pinasa kalaban. Good, good. Jay. 2 points. 2-9, tatlo. 6 minutes, 50 seconds. Mahaba pa. Short. Rebound, number 10. Number 47, 4-3. 5 minutes, 30 seconds. Rebound, number 8. Yung dati, red pa ako. Diretso na. Foul. Kasi puta di ako makayo. First team foul. Change court po kasi ta. Wala nang kalaban.
Wala na rin kampe. Change. 49. Wala rin kalaban namin. Sige, maganda yun. Number 8, short. Ivo, number 10. Video ball. Tira mo na, da. Nice shot. Kasi yung camera nandito. Aray mo. 69. Napa-nice shot ako, pero yung camera hindi nausog. Mahalat na. Nabuda na ng bala. Number 29. To number 15. To number 29. Parang nag-aapunta na ng takay ah. Kasama ba 80. 9. Kasama ba yung number Number 29? Kasama ba yung number 29? Ha? Kasama mo? Jake? 4 minutes remaining. Dari. Bulak Jago. 29. 29? Kita mo 3 minutes 50 seconds. 2 points. Siyam na lang, siyam. Nakapagod na, nakapagod. 3 minutes 40 seconds. Uy! Wala pa rin. Ay na pa rin. 22-11. Kalaban niya, kamukha mo lang. Uy! 24-11. 13. Three minutes, 15 seconds. There's a diva. 29-14. 24-13. Hindi makanga. Hanggang bali, ano lang eh. 24-13. Siko lang eh. 11. Uy, fake news. 24-15. Ayun ang init. Mainit pero yung hangin, lamig. Siyam na lang, siyam. Dari. Ulap jumper. Wala. Iba, nakapatid yan. Lakas naman yun eh. Android no? Uy! What a pass! Android no? Tapilok lang yan no? Tama yan. 26-17. 28-17. Last 2 minutes. Santiago, doon. Andiyan pa rin. Wala na talaga, naubos na. President Viva, number 8. 29-19. Uy, nakaliwa. Wala ka si RJ, muli na natin. Si RJ. Muli na ba ito? 21. Ito lang, ito. Muli na pala eh. Uy, nalapak na. Wala tayo isa. Wala lang. Ha? Hindi ba? Next time dyan eh. Kalaban natin sila ulit. Yung tumalo sa atin. Marayin mo. Ano ang kabila? Last 1 minute. Ay, Joshua. Okay lang. Libre naman talit piniano eh. Okay lang. Okay lang. Last 40 seconds. Wala up. Game. Baba. Tirada, tirada. Metro, may video na to.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tayo na. Kami na. Ayun, kayo, may dala pa Bahiti kami.